Salut Tulle, j'espère que tu vas bien, je te fais des bisous, moi je suis malade mais on se retrouve pour continuer des Invincible. Voilà. Je venais de retrouver Marit, qui était un peu décédée. Voilà, un peu décédée. Let's not assume the worst. You'll find it, Doctor, alive. I'm sure about that. Someone's here. Ok, il y a un truc là-haut. Mais je peux pas monter là-haut. Le jeu va pas me faire croire que je peux monter là-haut. Ça c'est le sac pourri, oui. En vrai, ce qui faisait le plus bizarre, c'est qu'on voit seulement la moustache. Oui, oui, j'y ai pensé. Mais justement, ça faisait un espèce de tac-tac sympathiquement dégueulasse, dira-t-on, pour ne vexer personne. Voilà. Ça avait un certain charme. Vous savez que quand j'ai rencontré Cabot... Oh wow, oh, putain, ça sent le... Oh merde. Il y avait une moustache et un bouc. Et voilà, c'est tout. Bon, après, pourquoi pas. Le petit style, le D'Artagnan style, des fois, pourquoi pas. Non. Oh, il est vivant. It's alive. Mais il est con, je crois. I didn't doubt it for a second, Doctor. What's his current state? Checking. Il a pas l'air très bien, quand même. This is normal, yet he's completely unresponsive. J'ai quand même réussi à pécho ainsi. Mais ça n'a pas duré. Coup dur. Il a toujours son bouc, mais plus la moustache. D'accord. Oui, bah le bouc, je me souvenais, tu m'avais montré une photo de lui. Gandalf? So empty. Just like D'accord. Potter's. Koval, what the hell is wrong with you? Ouais, c'est vrai, c'est quoi ton problème? The same as Dr. Crowder's. He's calm. Calmer. Well, at least he's alive. Okay. Now listen to me, Yasna. The lander is on its way, but before you get Dr. Koval on board, I want you to do something. D'accord. Yasna, Oui, I'm oui. listening. please look around for his journal. It's everywhere. In pieces. Not good. Koval was in radio contact with Dr. Gorski. Ok. Taking notes. That's exactly why it's so important. These notes may help us find our man. I'll go over them. But it may take a while. Est-ce que je vous ai déjà dit que... Have you found it? No, it's nothing about Dr. Gorski. Sudden decline. Bon, moi je suis pas du tout sensible à l'ASMR. Mais en revanche... He wrote down Gorski's every step. Great. Let's get Koval to the evacuation area. J'adore le son des voix de la radio. Won't be Que ce pretty soit la radio genre France Inter ou les voix dans une radio. Here should make things a tally easier. Le son un peu compressé comme ça avec des sons de pop et des trucs comme ça, je sais pas, ça me trigger un truc quoi. Ça me trigger un truc un peu fou. Les structures ont des ramifications souterraines. Vérifiez les bonnes ramifications. Énorme exposition verticale, ça dépasse la surface. Réservoir d'eau, structure souterraine. La plus grosse jusque-là. Dans la colline 150 mètres. 150 m, marqué. Visible depuis le point 4, azimut 350. Distance 200. D'accord. Oh wow! Got him. Oh oh. C'est le... When you're there, put Dr. Koval in the seat. Ah d'accord. The Andromon through the lander's enter. Haven't you rebooted yet? No, not quite. But it will work now. The lander's already descending. Damn. I have a bad feeling. It won't break into pieces, right? The descent is proceeding smoothly. Don't worry. D'accord. Putain, elle porte à bout de bras, elle est stokos quand même la meuf, hein. Vache. Putain, moi on me demande de faire ça, je pense que je m'effondre au bout de 3 mètres. Après, il y a peut-être une technique pour gérer le poids, mais enfin, il doit bien faire, je sais pas, 70, 80 kilos le bestiau. Ned told us. I'll be married.
now cobble, an Il y a unprecedented peut-être pas une grosse gravité. Ah, bien vu. C'est vrai, ça se tient. It all has to be related somehow. On the other On voit quand même que je galère un peu niveau oxygène. much on this planet. Primitive life forms in the ocean, metal deposits in the ground. Mais oui, effectivement, il y a des petits ralentissements quand on saute. Gorski's interest. Quelqu'un se cache derrière tout ça, on a juste manqué de prudence. It's crazy how everything's falling apart here. I don't know. Maybe we're dealing with some kind of anomaly. An atmospheric or magnetic phenomenon. Wouldn't something like that show on the charts? All those measurements Gorski took? I remember. Maybe he made a mistake. T'es où la porte? Ah, c'est là. Où la tête et le cucu. Allez, tu restes là, mon lapin. See you up there. Only Gorski's left. He might have made it quite far. Agreed. Everything points to it. I don't know how long I'll be looking for him. It might take hours before I come back. We also don't know Gorski's condition, nor what he's going through. Shouldn't I go back for Merritt's body? No. No, there's no need. I just regained control of the Androbot, so please, leave it to me. You did everything you could for a doctor. Now, Dr. Gorski needs your help. D'accord. Bon, je vais chercher le docteur Gorski alors. T'es où le détecteur? Je sais plus. C'était pas F? Ou A? Non, A c'est le télémètre. Merde alors. C'était F? Ou E? Ah non, c'est E. Ou T? Ah, c'était T. Ok. Le problème c'est que Gorski, je sais pas où il est. Ah mais non mais si, évidemment, Marit, machin, moi je suis là. Donc c'est vraisemblablement derrière moi, ok. Landing site, et... Ah oui, il y a un passage là, d'accord. Ok. Là j'ai la voix défoncée, quel enfer. Quel purge. Oh wow! What the heck? I should move. Oh, there's no time. Ah oh! I'm leaving the excavation site. Bah pas par là déjà. How did he come down? Non, ça a l'air d'aller. La gravité a l'air plutôt clémente. I've got Gorski's signal. So soon? It's unlikely to be here. Oh, il y a du petit... You were correct, sir. It's just our probe. It looks inactive. Can't be completely broken if he picked up a signal. I'd say it's running in safe mode. Please try to power it on. Do we have time for this? It's for a good reason, Doctor. The probe could prove useful in the search. And besides... You'll see. Ok. Okay. I'm opening the probe, Allez, tu vas vider tout. turning the systems on. No, stop. Wait for my instructions. There's a button on the left side of the fuse box. Hold it, and then turn the dial again. Go ahead. Ah! Slide records. Correct. I didn't know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they say, extremis malice, extrema remedia. Let's take a look. Oh, c'est classe! Ah, les poissons. C'est le début de la mission. A photo of the first day on the surface. They started exploring the littoral zone almost immediately. They reported as much. Wasn't until the fourth day the comms failed. Oh, le poisson. Le fichi. C'est trop stylé. I recognize these structures. This is where they began to dig. D'accord. 12
hours passed. 3 crew members are still there. Dr. Gorski must have left already. We lost contact shortly thereafter. D'accord. Ah non, il y en a peut-être encore une derrière que j'ai pas vue. Ah, il y en a encore une. Ok. The probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? Bah, y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Oh waouh. Last slide. There's mostly noise. Nothing in particular stands out to you, Doctor. They were digging and suddenly, poof, people are dead. No need to shout, Astrogate. Ouais, ça, j'avoue, calme-toi, hein. Letting you know what I see. Calme-toi, bro. That's all. Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Still high in the slide just before. And earlier, quite normal. Ouais, non, y a rien de très extravagant. It happened in a matter of seconds. But there's nothing except dunes. Sand, a few rocks, a shadow, Shadow. another sandstorm, I guess. All right, Doctor. Let's move on. You Okay. can turn on the fuses now. We'll take the probe with us. Ah! Ah bonjour. Good. I've got it on my radar. Now I can give commands to the probe. And J'ai des courbatures qui arrivent, ça y est, je vais me taper un état grippal, au secours, Alp, mi. is it working correctly? Ça fonctionne. If you run it on manual steering, sir, then it works just fine. That's exactly what I'm doing. You have a keen eye. I'll put it in auto mode. From now on, it will follow you, Doctor. D'accord. Oh, it'd be nice to have some company. I mean, apart from yours, sir. 1 second. That's odd. There's no data in the probe's memory. C'est pareil, la voix du gars elle me dit quelque chose. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be? Je lui trouve un nom. Huh. A name for the teleprobe. All right, I can think of something. Copy that. I'm listening. Luna. J'aime bien Luna. Please enter Luna. L-U-N-A. Done. Now, a few more tweaks, and you'll have a flying measurement center at your disposal. Ok. Find Dr. Gorski. Ok, alors pour find le Dr. Gorski, il faut que je... Bah, faut que je descende, hein. Faut que je trouve un moyen de descendre là. Mais... Ah oui, si, c'est bon, je peux. Là. Ok. Désolé, hein, je vais renacler et tout un peu, c'est dégueu, je sais, mais... J'ai pas toujours le réflexe de couper le micro au moment où je le fais, à part si j'ai une grosse quinte de tout. The detector's measurement is very clear. I'm going straight on. No crossroads? Branches? Not yet. Just one thick, tangled vein. Ok. Ah là, il y a une ouverture, là. Là, on a l'air de pouvoir monter, mais c'est complicado quand même. Ça demande un peu d'escalade, quoi. Alors que là, c'est genre... le chemin, c'est open bar. Ah, oh, bonjour. C'est rien, c'est juste un... Oui, d'accord, ok. Mais j'en viens de là, en fait. Ok. Ouf, ça craque. I'm
I'm still here, if you're wondering, sir. Ah, metal structures. Just Oh wow. takes longer than expected. The probe detected something. I see that in the readings. Ah, What is it exactly? ils sont connectés en fait. From the notes, it fits the description perfectly. Well done, Luna. I knew I could count on you. Well, we didn't bring it to the surface for no reason, even in the first stage procedure. And now I'm going to apply for my own. As soon as you find Dr. Gorski, I'll see to it myself. All right, how about that point? What does it look like? What caught the doctor's attention? On dirait une matière organique mais faite de métal. It looks like some kind of organic formation. A root system? Maybe these structures have the ability to expand. Somehow. Shouldn't they be organic then? Ah. That's the problem. They look organic, but they're not. Faut rien louper en fait, hein. C'est compliqué quand même de... Ça a l'air de descendre bien bas quand même, hein, ces conneries. Bonjour. Bobby boop. Putain mais le système de la buée sur la vitre, sur le casque, c'est classe quand même. C'est très très bien pensé je trouve. C'est pas forcément révolutionnaire dans le gameplay mais il y a plein de petits détails qui sont extrêmement bien pensés. Et c'est très beau en plus. Hein. Je trouve qu'il y a de très très beaux effets. Le ciel, mais regardez le ciel comme c'est beau bordel. So how many are left? 2 points. Or at least that's what he told Koval. What he did next, it's hard to assess. Well, the battery in the detector lasts for only a few hours, so he couldn't have gone much further. Il y avait pas un passage là, non? Voilà, il y a quand même des petits bugs, des trucs à la con. Ah, oh, wow. Truc comme ça. Gotcha. I found his tracks. Finally, some tangible evidence that he was going this way. Good. It's downhill all the way, Doctor. I wouldn't be so sure, Astrogator. The next point is at a height of approximately 100 meters. Definitely uphill. I think I'll catch up with Dr. Gorski on the other side. That wouldn't be such a bad scenario, right? Of course not. C'est de la lave? If we bumped into each other before the climb. Oh wow. I think we have the fourth point. Je viens d'avoir mon avis CFE. Qu'est-ce que c'est que ça? Contrat de formation en entreprise? Petit rappel tous mes concitoyens entrepreneurs. Un avis CFE, monsieur Chum. Les impôts. Ah, d'accord. Okay. Contribution forfaitaire économique. D'accord. Truc comme ça. Bon. C'est pas moi qui gère mes impôts d'entreprise. Donc. Ma vache fou a eu la même et ça pique. Ah bah ça peut faire très mal. Hein. Ça peut faire très mal. Mettez-vous en scope, bordel. Mettez-vous en coopérative, vous aurez pas payé aussi cher. Bon bah toi Natchum, c'est encore un autre problème, mais ouais, peut-être que Mava, elle pourrait essayer de rejoindre un système de portage ou un truc comme ça. Hein. Elle y gagnerait peut-être sûrement sur les cotises. Et non mais toi Natchum, évidemment. Mais peut-être que Mava, elle y gagnerait à fond. Hein. Par rapport au statut de micro-entrepreneur, encore je sais pas si elle est fiscalisée, qu'elle doit gérer sa TVA ou quoi, mais...
Tu retournes l'orque avec un couteau. Avec ce couteau qu'on est sur la plaie béante, au secours. Oui, elle doit... Ah bah non, mais alors si elle doit... Faudrait qu'elle se renseigne, il y a plein de coopératives en plus à Paris. T'as Copanam notamment, qui est... Bon, c'est une très grosse coopérative, après je sais pas s'ils prennent encore des gens, mais... Et merci pour le lurk, Nacho. Mais en vrai c'est hyper intéressant et tu peux avoir des dispositions très intéressantes sur les impôts sur les sociétés, notamment parce que généralement les scopes elles sont exonérées d'impôts sur les sociétés. Donc et de contribution économique territoriale. 3, 2, 1. The land is departing. Yes, they're on their way. Ok. Oui, je le vois. So RT has transported Dr. Crowther. Affirmative. He's in the lander. However, the robot didn't find him in the tent. Ah merde. What's that? The doctor was already some distance from the camp. I think he was following you, Yasna. Sir, why didn't you say anything? The androbot located him quickly enough, and I thought it was pointless to worry. Oh, thank goodness he's safe now. I've reached the top. The doctor discovered something new from here. Something he called bushes. Huh. I've heard that term before. In their conversations between Koval and Gorski. No, Yasna. You're the one who reported it to me. Right after you landed. Attendez, je suis dans un truc. Attendez. Pardon. J'ai vu un message passer, j'ai pas compris la blague. Et je me suis dit... Oh waouh. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je vais pas regarder ça en live parce que ça a l'air un petit peu... Voilà, un petit peu touchy, mais ok. Ok. Seigneur Dieu. Wait. Koval noted down the parameters. Putain, j'ai fait tout ce bordel là. Azimuth 350. Distance 200 meters. Copy that. I'm sending the probe. Ah oui, ça dépasse de la surface, ouais. Je suis un peu du père. À monter les mètres. Got it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's gonna be harder than before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable, yes? Of course. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. Ça me trigger. Hein. Ces voix me disent tellement quelque chose. Attendez, je vais mettre un peu de... Ça va être très glam, je vais en mettre un peu de pipi dans le nez là. Enfin de... Et pas comme sur Starfield où j'ai tapé... espèce de réaction pas ouf là. Donc ça m'a brûlé la gueule pendant 5 minutes. Ça c'était très très agréable. Hein? Ah, d'accord? Attends, on est là quand même. Non les gars, le mur invisible en 2023... Ça fait quand même un chouïa chier. Lead the way. I must say, it's a clever device, this probe of ours. Hey, can it fly for this long? Longer than you can stand on your Ok. Sounds like the perfect research unit. J'avais pas vu que Nachum il a fait un petit medef. Pauline Legno, bon tirage. Faudrait que je mette un peu à jour, on doit avoir des nouveaux start-upers dégueulasses maintenant. Pardon. Ça doit être hyper désagréable pour vous, je suis désolé. Hein.
often faulty. Mais attends, si je vais là-bas, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas mettre un petit coup de télémètre histoire de voir... Oh la vache. Oh, putain, et le niveau de détail... Ah, fais ta mise au point, connard. Ça, tu peux l'oublier. Putain, c'est joli, hein. C'est vraiment joliment détaillé. Hein. C'est très très classe. Hein. Oh non, mais attendez. Attendez. Désolé. Ok, désolé. Oh, we have a problem. Ah non, non, y a pas de problème, regarde. You mentioned the faulty machines, right? Well, the route determined by the algorithm goes over a chasm. I can repeat the command. No. I'll go around. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. D'accord. Exponentially? Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Have you started to fear for your position? Ah. Pas encore. Well, everything indicates that the clear distinction between humans and robots will soon disappear. Ah oui, d'accord. And then what? It'll be fine at first. We'll feel more powerful than ever. And they, by becoming more human-like, will blend into our society. The boundaries will disappear. They will be granted their rights and given a voice. They will live on par with humans. You know what, Doctor? That sounds like some blasted science fiction. One in which I definitely don't want to live. Shh. Astrogator, can you hear that? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence. We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know. He must be a long way from here. Ah, les buscailles. Dr. Gorski, are you here somewhere? Je sais pas si j'ai trop envie d'aller voir ça. Par contre, la mise au point. Ils ont l'air chelous un peu les buscards, non? These bushes are kind of weird. You better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance. Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. They're high, more or less, from 1 to several meters. They grow out of cracks in D'accord. the bare rock. Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Ah bah oui, ça commence. Hein. Possibly. There's only one way to be certain. It's your decision, sir. Please continue your search. Okay. We have to find him. Muriel Pénicaud, ah bon délire. That's the unwritten rule, isn't
isn't it? Under no circumstances. Tout moi, c'est parfait, tout à fait. Anyone behind. That's right, Doctor. You can lose everything else, but you have to have the crew on board. The living and the dead. This is one of the most crucial imperatives, even though it's not in the regulations. The line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. Oui, tout à fait, oui, bonjour. Ah! Et pourquoi on est descendu? Roger that. Merde, j'ai pas eu le temps. D'accord. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Landing wasn't too hard on you? All good? Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. Ok. I'm going outside. Visibility? 100%. The dust has already settled. Continue à marcher vers le camp, d'accord. I've located the second lander. Our people are still on this planet. Ah, very good. I was afraid they might try to fly off, which wouldn't be the best idea given the loss of communication with Dragonfly. What about that lander, Yasna? You think our people tried to fly away on it? I seriously doubt it. Looks like a bad malfunction to me. But Okay. I'm taking Hopper out of here. We can't afford to lose this lander too. Astrogator, I don't know what we expected. Coming here at the end of our expedition. The equipment is barely working. If it works at all. Ok. And you, sir. You barely escaped alive. Okay, I admit Oh, wow. a very successful campaign behind us. But I feel like we've used up all our luck. And now, we're asking for trouble. We're asking for It's trouble. just one planet too many for us. Which doesn't change the fact we're here. Let's focus on completing this mission. There won't be another. C'est beau. It better be that way. We have the right to come home at last. I'm afraid I'm unfamiliar with such a law, but there is one thing I can refer to when we find ourselves in a difficult D'accord. situation. If the continuation of the mission endangers the lives of the crew, the provisions of the imprimis homini law apply. First and foremost, the safety of people is what matters. It's good to know we have this right. J'espère qu'il n'y a pas de cinématique de décollage ou d'atterrissage sur ce jeu, mais j'espère aussi, ce serait vraiment dramatique. Ça ferait de la peine, en tout cas. Whoa. Damn. You were right, Cobble. It's beautiful here. I have an object in sight. Ah bon? We have an object in sight? Ah putain, faut que je change la mise au point moi-même.
Ok. Status? Nothing's changed, Astrogator. Understood. Je marche. C'est bon, je marche, j'ai compris. This is where they searched the ocean's biognosis. Meaning... Oh, where they caught that fish, right? Yeah. They stopped here first, then walked along the coastline northward. Correct. But I think you might consider taking a shortcut towards Okay. the east, straight to the camp. Copy that. Heading east. C'est un peu un walking simulator quand même. Hein. Comme Firewatch, hein, évidemment. Mais... They stopped for a break. Ah, et puis ils jettent leur merde là. Signs of the crew? Some slob left litter here. Had no respect for an alien ecosystem at all. What kind of litter? Cigarette butt? A crumpled pack? So, taking off the helmet for no good reasons. Risk of igniting a dusty atmosphere. Irresponsible spreading of DNA. Compared to this, the damage of an already extinct ecosystem is basically a negligible issue. Security procedures exist for humans. The rule of integrity is for the sake of everything alien to us. We shouldn't place one above the other. What are you saying, yes? The mission and the safety of our people have the highest priority. Always. Always? Are we D'accord. really that self-righteous? Of course, Doctor. We must be the most important to ourselves. And they must be the most important to themselves. Whoever they will be. In the end, the strongest will survive. Isn't that how evolution works? Not in a biological sense. Réflexion de gros connard. Alors déjà, pas du tout en plus. Sir, can you please confirm that I'm on the Enfin, pas correct du tout. route? Pas aussi facile que ça. Yes, I confirm. Ils vont pas à la salle pour survivre quoi. Within an hour. So, continuing. Besides, I'm not convinced if we should interfere with everything alien to us just because we can. Tu sais, ils ont compressé le texte ces connards. Interference is at the heart of human nature. Mais et alors? Man would still be a monkey if he'd only looked at trees instead of cutting them down. Yes, we have a nasty nature. I can't argue with that. This path is not the easiest one, Ouais, mais c'est beau. but at least I'm moving on. Je sais, c'est loin, mais c'est beau. Hein. At the military academy, they used to say that difficult routes lead us the farthest. Well, Ouais. hopefully not too far. You still have to come back. Are you trying to motivate me, sir? Of course. I appreciate the effort. Un peu trop de murs invisibles à mon goût quand même. Hein. D'accord. Ah mais j'ai peut-être pas pris le chemin le plus rapide. Que j'aurais dû passer par là en fait. Pas grave. M'indiquer le passage, j'ai pas fait gaffe. Peut-être que ça me débloque des options de dialogue supplémentaires. Ah les buscards. What is this? Astrogator, I found a peculiar inorganic structure. It looks like some spiky metal growths. Artificial plants? Is spontaneous growth possible with this type of structure? I've never seen anything like this. I wish I had time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. I promise. Bon, ouais. Ah d'accord. I feel nauseous. Suddenly. That's not it. I
Darkness. Oui, non, mais en même temps, elle n'a même pas eu le temps d'atteindre le camp. Téléplantes. Ok, si j'y retourne, je meurs. Hein. Ah non. C'est pas clair. Ah si, c'est très clair. D'accord. Très bien. Ah, d'où le rappel. La mémoire lui revient au fur et à mesure. Tout à fait. À mesure que les stimulus... Are you there? Over. I guess that's a no. Ça veut surtout dire qu'il n'y a pas de signal. Quoi. What's going on, sir? Astrogator? Ah merde. Yes, sir. I tried to resuscitate him, but No, please. Koval? Dr. Krauter. Ah merde. How? There was nothing wrong with him. Hypovolemic shock. He bled out during the flight. I Ah still merde. don't understand. He wasn't hurt. His injuries must have occurred later. I found him like this when I entered Hopper. I can't believe it. It was that damn robot. He must have dropped the doctor. Killed him. No, Yasna, I, as commander, misjudged the situation. Ok. Everything indicates that the doctor had an accident after he left the camp on his own. I should have known he was endangering himself. I confirm. Gorski was here. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way. But why Qu'est-ce que c'est que hasn't ça? he yet? Guess I know where Gorski was going. D'accord. Going down after him. Tell me one thing, sir. What did you do with Krauter's body? I placed him in a cryochamber. Are you gonna use a grave tapper? Yes. I'm considering... Le nécrolecteur. What is your opinion? Should we look into their heads? I have a feeling that would be inappropriate. Ouais, ça me paraît... Moi, je trouve que c'est pas très moral de faire ça. Oh non! Seigneur Dieu. One sec. Oh, I'm at the end of the rope. Oh non. That good? Not at all. What do you mean? J'ai une sale vibe le sommet des dieux là en fait. Damn. Oh, that's the last thing I need. Je suis pas bien. I'm Et en stuck. plus j'ai des remontées acides. I'm hanging with my full weight on Alors the du rope. coup il va falloir que Away from the wall. je prenne du bicarbonate à ma prochaine pause. Oh, I can't go up. Nothing to grab on. Ça, je fais un petit coucou avant d'aller dodo. Je suis rentré super tard chez moi à cause des trains. Je suis KO. Ah bah oui, tu m'étonnes. J'espère que tu vas bien et que le chat va bien. Des poutous, madame Pivoine. Bonne nuitée, courage pour le boulot. Moi, je suis un petit peu malade. J'ai la gorge en vrac et des bonnes remontées acides. Mais à part ça, it's fine. Hein. Mais plein de bisous en tout cas. Et la bonne nuitée et merci d'être passé. Merci d'être passé. No, it won't do much good. Et la bonne nuitée. There's still a fair few meters left. Ouais, non, c'est un peu raide là. Do you have a better idea? Bah bof, hein. I can just jump off. Is that La sonde. safe? A substantial fall on unsteady ground. This is hardly a maneuver that I would describe as safe.
So let's take a moment to analyze the situation. Mais non, mais je peux utiliser la sonde, non? If Gorski went down this way and didn't break anything. Yeah, we don't know that yet, sir. He could keep going even with injuries. C'est vrai. All right, so do you have another idea? Oh, will I be hanging like this until the end of time itself? There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. I'm listening. Can you see the probe? Yes. Mhm. It's flying near me. Good. If I instructed it to fly as close as possible to you, you could grab onto it. You sure it will hold me? That I cannot guarantee. Ok. Je suis pas sûr que ce soit plus risqué qu'un saut, hein, honnêtement. Parce que là, vu la descente, I'm entering the je me pète au moins un genou. Si c'est pas les deux. 1 meter forward. It's still too far. I'll try 1 more meter then. Bah, c'est mieux, je pense. You could say so. Ok. I fell from a lower height. It was a soft landing, though. La probe, elle est pas... oh là. Elle a l'air un peu reboot, du coup. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, encore? Il est où mon... détecteur de ces morts, là? Ok. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Oh wow. We had our last contact with Regis a few minutes after noon. Even then, Dr. Gorski was walking alone. Communications blew up shortly before he got here. He didn't take a tent. Damn. This place is amazing. It's all made up of these structures. Except they don't look like creations of nature anymore. Maybe that's why Dr. Gorski, not to mention the Alliance. Well, if we're looking for something on this planet, this could be it. These structures form entire multi-story complexes. They look like a city. Are you saying that... No. There's no point in jumping to conclusions yet. The height of the entire complex is over 100 meters, even 150. And all made of this metal? To a significant degree. Dr. Gorski set up the flags. So, he kept going, despite the lack of communication with the rest. You'd have to see it with your own eyes, sir. Mhm. This place. Gorski may have lost himself in his discovery. Are you joking, Doctor? Lost himself, Gorski. He may not have respect for the unknown, but he has his feet firmly on the ground. I think he must have discovered something. Ah putain. And since he suffers Remontez from acide, désolé. ambition, Il va falloir que j'aille prendre un bon verre de bicarbonate. I admit, that sounds more like him. You must trace his steps, Doctor. I'm working on it. If something were to live here, Yes? it would have to be very small. Like, Un grand verre d'huile d'arachide. on the other Oh, dégueu. there's no flora around to support Non, c'est such pas ça. organisms. Et un peu de vitriol. Non. Oh oui. Ah, c'est bien que ça serait bon. Are you receiving a signal? What signal? From Dr. Gorski. No. Why are you asking? He tried to open La rêve, c'était la stratégie de l'échec si jamais. Ah, je n'ai pas. the transmitter. Non, mais je savais que c'était pas Cléopâtre. There's nothing on the comms. Évidemment. But I'll Mais check the record history. ça m'a fait penser à ça aussi. La stratégie de l'échec, ça me dit rien. I can't even see the bottom. The structures go that deep. Yes. I dread to think.
What if Dr. Gorski fell down there? I took that into account when calibrating the probe. It will examine the bottom. D'accord. I'll let you know if I find him. C'est pas un film avec Farrugia? Aucune idée. Une grosse connerie faite par Farrugia. D'accord, ok, oui, donc c'était bien ça. Je n'ai effectivement pas cette ref. Tout ce qu'il faut faire pour être un as dans sa vie. Ah oui, d'accord, ok. Avoir absolument... Ah ok, d'accord. That's all Gorski has left of oxygen, at best. Ah merde. And at worst? He's just finishing it up. Though it all depends on his activity. If I remember correctly, the atmosphere here is breathable. Basically, yes. Dr. Krauser, however, warned that the methane content... I know. But the effects won't be immediate. That gives us a few extra hours. Ok. Oh, I've already been there. D'accord. Ah, I see the probe. Elle a l'air un peu de mongolisée là. Elle est un peu là en mode... Ah ah. Ok, c'est mon copain. Has it found anything? Au secours. Je rigole pas trop fort parce que... Why? The overload protection is activated. Until I do a reset, it's on manual control. D'accord. Is it because of my flight? It's possible, but please don't worry about it. What matters is that you're fine. The security system seems quite flawed. Ok. It's not a defect, it's a feature. Ah merde. Wouldn't it be better if I helped you? I can close it manually after all. I'd need some directions first. D'accord. To bring it to you. J'arrive sur ton stream avec une pub sur le recyclage. Ah putain, la Stéphanie ou Sandrine, je sais plus. Ah, salut Cabot. Ouais, elle a l'air un peu naze. En ce moment, je sais pas pourquoi il surcharge de pubs, c'est casse-couille, t'en as tout le temps. C'est marrant parce que avec Rylin, quand on mange, on regarde souvent les replays du react des FCLA de d'Hollywood où elle fait du react à Faites entrer l'accusé. Et avant, on n'avait pas de pub. Et là, maintenant, on a de la pub. Mais vraiment, toutes les 10 minutes, on a 30 secondes de pub. Sur des replays, quoi. Hein. Donc, même pas... hallucinant. Juste trop chiant. Let's see. 180 degrés, bah non, 120 sur la gauche. Rotate the probe 120 degrees. Okay, now. Michael J, on n'a pas vu le changement sur cycle. Oui, certes. 7 meters forward. D'accord. So, 45 degrees to the left, and full steam ahead. Stop. Ok. Now, rotate 45 degrees to the right. Je suis là. 2 meters forward. Je sais pas ce que je suis censé lui faire faire. Ah, d'accord. Ok. Exemple ultra court capable de te donner une idée de ce que c'est la stratégie de l'échec. Attendez. Ça peut s'entendre en live ou il faut que je coupe le son de votre côté? Vraie question. Hein. Est-ce que c'est safe? Ou est-ce que genre il y a le P-word ou le E-word au bout de 3 secondes? Ça peut s'entendre. D'accord. Ah
Ah, ok. La 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 la. Bien, alors avant de commencer cette réunion, je tenais à vous présenter notre nouveau collaborateur. Par contre, c'est Luc. border, ok. Luc, comme le veut la tradition chez GlobalNet Corporation, je vais vous laisser vous présenter. Merci. Donc, Luc, 35 ans, divorcé. Comment il s'appelle cet acteur? C'est pas le mec de Faut-il? Suite au départ de ma femme, j'ai plongé dans une grosse dépression. Maintenant, heureusement, je fais partie d'une secte radicale basée sur le thème de l'apocalypse et de l'éradication de... Ah non, mais c'est Barthélemy, oui, non mais c'est un des dans les bois, putain, je confonds. Enfin quoi, c'est vrai? Oh, wow. Ok. Oui, c'est Barthélemy, c'est l'ex-mari de Marina Foïs, c'est ça. Il avait fait un burger quiz avec elle, je me souviens. Ok. Ça fait fond des choses. Those structures, are they still everywhere? Yep. Wherever I look, there's metal. Ils étaient mariés. Ah, je sais pas s'ils étaient mariés, mais je dis le mari, mais en réalité, ils ont été ensemble. Oh, don't be angry. It's not anger, it's a warning sign. I know, I know. You're welcome, Luna. Ils étaient ensemble pendant très longtemps. Et maintenant, elle est avec... lui, je sais pas s'il a retrouvé quelqu'un. En tout cas, il n'en parle pas. Pas fait grand-chose pour l'instant. On a surtout regardé l'effectif, j'avoue. Ah oui, évidemment. C'est que les situations comme ça de conseils pour être en full échec, ok. Pando, le pando dans Vampire Survivor. Pando. C'est quoi Pando? I have no idea what you're C'est pas Petra? Tu confonds pas avec Petra? A colony of populous tremoloids. American aspen. The new trees grow not from seeds, but from rootsuckers of old trees. As a result, it's one giant organism, d'accord. thousands of years old. So you're in a dead metal forest. Bernard Arnault, ton tirage. That does sound bizarre. Ça existe vraiment cette connerie là? Pando arbre. Putain mais c'est vrai. Nom donné à une immense colonie clonale d'environ 47 000 peupliers faux-trembles, située dans l'ouest des États-Unis, dans l'Utah. Ah oui, d'accord. Cet organisme est considéré comme l'organisme vivant. Cette colonie est considérée comme l'organisme vivant le plus lourd, le plus âgé de la planète, avec une masse organique estimée à 6 000 tonnes et un âge de 80 000 ans. A été avancé. Toutefois, cet âge n'est pas confirmé par les scientifiques car il n'existe pas de méthode fiable pour calculer l'âge d'un peuplier faux-tremble clone. Une étude climatologique... Mais je... D'accord. Waouh. Ok. Attends, on en apprend tous les jours. C'est quoi cette chose? Eh ben, c'est une colonie d'arbres. Colonie de clones d'arbres, c'est que ça existe vraiment dans l'Utah, qui viennent tous vraisemblablement d'un seul tronc et qui se clonent en fait pour faire une... Voilà, c'est très vieux et... Ok, voilà, une colonie de peupliers faux-trembles. Colonie clonale. Par contre là... On va faire une pause là parce que ma vessie est encore à ça de l'explosion. Donc voilà. En même temps, je passe ma soirée à boire parce qu'à cause de ma toux, j'ai envie d'évacuer. Et pour évacuer, il faut boire beaucoup, sinon c'est pas hydraté machin. Donc forcément, bah, je bois trop et j'urine quoi, en conséquence. Bon, et puis je vais en profiter pour me faire un petit bicarbonate. Des bisous YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé, on se retrouve très vite.